یہ آکاشوانی سری نگر ہے، پیشیں خبریں۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ لوک سبھا انتخابات کے پیش نظر قومی اور علاقائی پارٹیوں کے سینئر لیڈر ووٹروں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوششوں میں مصروف۔ چیف الیکٹورل آفیسر پی کے پولے نے گاندربل میں آنے والے لوک سبھا چناؤ کی تیاریوں کا لیا جائزہ۔ شب قدر کی مناسبت سے وادی بر میں روح پرور اجتماعات اور صحت کے عالمی دن کے حوالے سے ملک بھر میں متعدد تقریبات کا انعقاد۔ اب خبریں تفصیل سے۔ ملک میں ہر گزرتے روز چناوی سرگرمیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ قومی اور علاقائی پارٹیوں کے سینئر رہنما چناو جلسوں کے دوران ووٹروں کو اپنی اور مائل کرنے کے لیے انتھک کوششیں کر رہے ہیں۔ بی جے پی کے سینئر لیڈر اور وزیر اعظم نریندر مودی نے آج بہار کے نوادا میں انتخابی ریلی میں این ڈی اے امیدوار کی حمایت میں جلسہ عام سے خطاب کیا۔ بی جے پی قائدین کے ساتھ ساتھ این ڈی اے کی دیگر اتحادی جماعتوں کے ارکان نے بھی ریلی میں شرکت کی۔ نوادا میں نریندر مودی کے پروگرام کے پیش نظر سیکورٹی کے وسیع انتظامات کیے گئے تھے۔ پارلیمانی انتخابات کے پہلے مرحلے کے تحت گیا، اورنگ آباد اور جموئی کے ساتھ نوادا لوک سبھا حلقے میں 19 اپریل کو پولنگ ہوگی۔ اس سے پہلے کل راجستھان کے پشکر میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے نریندر مودی نے کانگریس کے منشور کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے اعلان کیا کہ ان کی تیسری مدت زیادہ دور نہیں ہے اور بی جے پی حکومت پہلے 100 دنوں میں رشوت خوری کے خلاف بڑے فیصلے لینے جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 10 سالوں میں جو کام ہوا وہ محض شروعات ہے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ملک میں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کانگریس کے منشور کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے ہر صفحے سے ملک کو تقسیم کرنے کی بو آ رہی ہے۔ نریندر مودی نے کہا کہ آج کی کانگریس کے پاس نہ تو اصول ہیں اور نہ ہی پالیسیاں رہ گئی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کانگریس نے سب کچھ ٹھیکے پر دیا ہے۔ ایسے کانگریس ملک کے مفاد میں کوئی کام نہیں کر سکتی۔ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے جنرل سیکرٹری کے سی وینوگوپال نے آج پارٹی کوآرڈینیٹروں رویندر شرما اور نریش گپتا کے ساتھ ادھم پور اور جموں لوک سبھا حلقے میں کانگریس پارٹی کی تنظیمی سرگرمیوں اور انتخابی مہم کا جائزہ لیا۔ ایک ورچوئل میٹنگ میں انہوں نے جموں خطے کے دونوں لوک سبھا حلقوں ادھم پور اور جموں لوک سبھا سیٹوں میں جاری انتخابی مہم کا جائزہ لیا۔ انہوں نے چودھری لال سنگھ اور امن بھلا کے حق میں مؤثر مہم چلانے کے لیے مختلف سطحوں پر پارٹی کی مختلف اکائیوں اور اتحادی شراکت داروں کے درمیان ہم آہنگی کے بارے میں جانکاری حاصل کی۔ چیف الیکٹورل آفیسر پی کے پولے نے آج گاندربل کے اپنے دورے کے دوران آنے والے لوک سبھا چناؤ کی تیاریوں کا مکمل جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے نوڈل افسروں اور اے آر اوز کی ایک میٹنگ کی صدارت کی جس میں ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر شیام بیر نے ایک پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے انتخابی تیاریوں کی جامع منصوبہ بندی کی تفصیلات پیش کی۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کو یقینی بنانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ پولنگ اسٹیشنوں پر مناسب کم سے کم سہولیات کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے پی کے پولے نے رائے دہندگان کے لیے آزادانہ اور منصفانہ طریقے سے اپنے جمہوری حقوق کا استعمال کرنے کے لیے سازگار ماحول پیدا کرنے کی اہمیت پر زور دیا۔ سویپ کے تحت کی جانے والی سرگرمیوں کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ نوڈل آفیسر نے بتایا کہ پورے ضلع میں رائے دہندگان کی شرح بڑھانے کے لیے مستحکم ووٹر بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ چیف الیکٹورل آفیسر نے افسران کو ہدایت دی کہ وہ اپنے انتخابی فرائض کی انجام دہی کے دوران مثالی عزم، لگن اور خلوص کا مظاہرہ کریں اور آزادانہ، منصفانہ اور پرامن انتخابات کے انعقاد میں ان کے کلیدی کردار کو تسلیم کریں۔ جموں کشمیر میں لوک سبھا چناؤ سے قبل خواتین اہلکاروں پر مشتمل اسپیشل آپریشنز گروپ ایس او جی کا ایک چھوٹا دستہ تعینات کیا گیا ہے۔ یہ دستہ جموں کشمیر پولیس کا خصوصی تربیت یافتہ فورس ہے۔ 8 رکنی ٹیم جو کہ خود کار ہتھیاروں اور بلیٹ پروف جیکٹوں سے پوری طرح لیس ہے کو بختربند گاڑیوں میں گشت کے فرائض انجام دیتے ہوئے اور شہر کے مختلف حصوں میں تلاشی اور گاڑیوں کی چیکنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ تعیناتی سے قبل دستے نے 3 ماہ تک سخت تربیت حاصل کی۔ یہ دستہ سینئر افسران کی ہدایت پر تعینات کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ عام انتخابات 2024 کے اعلان کے بعد سے صرف 20 دنوں میں سویدھا پورٹل پر 73,000 سے زیادہ درخواستیں موصول ہوئی ہیں۔ انتخابی مہم کی مدت
की अहमियत को तस्लीम करते हुए जहां पार्टियां और उम्मीदवार वोटरों तक पहुंचने के लिए सरगर्मियों में मसरूफ हैं, वहीं सुविधा पोर्टल उम्मीदवारों के लिए सहूलत भी फराहम कर रहा है। ये पोर्टल रैलियां मुनाकिद करने, पार्टी के आरजी दफातर खोलने, घर घर जाकर वोटरों को लुभाने, वीडियो वैन, हेलीकॉप्टर गाड़ियों के परमिट हासिल करने और पंपलेट तकसीम करने से मुतालिक इजाजतनामे इरसाल करने का काम भी करता है। कमीशन ने कहा कि 44,600 से ज्यादा दरखास्तों को मंजूर किया गया है और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का उसूल पार्टियों और उम्मीदवारों के लिए बराबरी के मैदान को यकीनी बना रहा है। इसमें कहा गया है कि सुविधा पोर्टल इंतखाबी इंतजाम में शफाफियत को भी फरोग देता है। इसी बीच तकरीबन 11,200 दरखास्तें मुस्तरद भी की गई हैं, जो मौसूल होने वाले कुल दरखास्तों का 15% है और 10,000 से ज्यादा दरखास्तें मनसूख की गई हैं क्योंकि वो गलत या डुप्लीकेट थीं। बाकी दरखास्तों पर कार्रवाई जारी है। सुविधा पोर्टल एक तकनीकी हल है जिसे ECI ने आजादाना, मुनसिफाना और शफाफ इंतखाबात के जमहूरी उसूलों की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए तैयार किया है। एक मुतासिरकुन ट्रैक रिकॉर्ड का मुजाहिरा करते हुए सुविधा पोर्टल ने इंतखाबी मुद्दत के दौरान सियासी जमातों और उम्मीदवारों से इजाजतों और सहूलियात की दरखास्तों को हासिल करने और उन पर अमल करने के अमल को हमवार किया है। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के तूल अर्ज में शब कद्र की बाबरकत तकरीब निहायती तुज़्को एहतिशाम और मजहबी अकीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर की जियारत गाहों, खानकाहों, बुक़्क़ाजात और मसाजिद में रूपरवर इज्तिमात मुनाकिद हुए, जिस दौरान फर्जंदानी तौहीद अल्लाह की बारगाह में रात भर जिक्र अज़कार में महव रहे। वादी में सबसे बड़ा इज्तिमा दरगाह हजरत बल में मुनाकिद हुआ, जहां फर्जंदानी तौहीद की कसीर तादाद ने शब बेदारी की और नमाज तरावीह अदा की। शबखानी के दौरान उलमाए किराम ने शब कद्र के फलसफे पर रोशनी डाली। फर्जंदानी तौहीद ने अल्लाह के हुजूर पेश होकर अपने गुनाहों की बख्शिश तलब की और जम्मू कश्मीर में अमन सलामती और खुशहाली के लिए दुआ की। इंतजामिया की तरफ से अकीदतमंदों को आसार शरीफ दरगाह हजरबल पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट का खुसूसी इंतजाम किया गया था। ऐसी तकारीब वादी की दीगर जियारतगाहों, बुक़्क़ाजात और मसाजिद में भी मुनाकिद हुई। दरिया आसन जम्मू कश्मीर वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जम्मू कश्मीर के यतीम बच्चों, बेवाओं और मफलूकुल हाल अफराद में ईद से पहले गुज़श्ता 2 रोज के दौरान 200 से जायद पैकेट तकसीम किए गए। आज सेहत से मुतालिक आलमी दिन मनाया गया, जिस दौरान आलमी सेहत से मुतालिक बेदारी पैदा करने के लिए तकारीब का एहतमाम किया गया। आलमी सेहत तंजीम WHO ने इस साल का मौजू मेरी सेहत मेरा हक रखा है। इसका मकसद कम अज कम 4.5 अरब अफराद, जिनकी तादाद दुनिया के निस्फ आबादी से भी ज्यादा है और जो सेहत की लाजमी खिदमात से महरूम हैं, उन तक सेहत खिदमात की फराहमी को यकीनी बनाना है। इस सिलसिले में मुनाकिदा तकरीबात से खिताब करते हुए माहिरीन सेहत ने कहा कि तर्ज जिंदगी में कलीदी तब्दीलियां लाकर और योगा जैसे तरीकों को अपनाकर आम तौर पर होने वाली बीमारियों को शिकस्त देने में मदद मिल सकती है, जो खास तौर पर नौजवानों में खतरनाक हद तक बढ़ रही हैं। आज ही के रोज
1948 में WHO ने इस दिन का क़याम अमल में लाया और 1950 में सेहत का आलमी दिन मनाया गया। आलमी यौम सेहत के मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हेल्थ केयर पेशेवराना अफराद की तनदेही और बेलौस खिदमात के लिए उनका शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि हम उन पेशावर अफराद का हमेशा एहसानमंद रहेंगे जो लोगों की सेहत और फलाह बहबूद के लिए अपने आप को वक्फ करते हैं। नई दिल्ली में कल फौज के एक अहम सहफरी की कॉन्फ्रेंस परिवर्तन चिंतन का इनेकाद हो रहा है, जिसका मकसद नए और ताज़ा ख्यालात और इस्लाहात को आगे बढ़ाना है। कॉन्फ्रेंस की सदारत चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान करेंगे। वजारत दिफा ने कहा कि हिंदुस्तानी मुसल्लह अफवाज ने मुस्तकबिल की मुतवक्के जंगों के लिए तैयार रहने के लिए अपनी जद्दोजहद में एक बड़ी तब्दीली का आगाज किया है। मुश्तरका और इंजमाम को फरोग देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। सालूरा गांदरबल में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मुनाकिदा एक तकरीब से खिताब करते हुए पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर में बढ़ती हुई मनशियात की लत और समाजी बुराइयों पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने अवाम पर जोर दिया है कि अपने नौजवानों का मुस्तकबिल बचाने के लिए मुतहरिक हो जाएं। उन्होंने वालिदैन से ताकीद की कि वह अपने बच्चों को मुरवजा तालीम के साथ साथ अखलाकी तालीम से भी आरास्ता करें। डॉक्टर फारूक ने आने वाले लोकसभा चुनाव में मुखलिस और अवाम दोस्त उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लोगों से अपील की। नाज़िम ज़िराअत चौधरी मोहम्मद इकबाल ने आज जिला कुलगाम के कई इलाकों के दौरे के दौरान HADP के तहत मुख्तलिफ मनसूबों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि HADP के तहत मनसूबों को इस तरह डिजाइन किया गया है कि छोटे और पसमानदा किसान अपनी ज़रूरी आमदनी पर मबनी यूनिट्स कायम कर सकें। इस मौके पर उन्होंने महकमे के अफसरान पर जोर दिया कि वह अपनी तमाम खिदमात को बर्रुए कार लाकर इस बात को यकीनी बनाए कि HADP के मुख्तलिफ मनसूबों के तहत मुकर्रर करदा तमाम अहदाफ पर बरवक्त अमलाए जाएं। माइक्रोसॉफ्ट ने खबरदार किया है कि चीन मस्नूई जहानत से तैयार करदा मवाद का इस्तेमाल करके भारत, अमरीका और जनूबी कोरिया में होने वाले इंतखाबात में खलल डालने की तैयारी कर रहा है। चीन की जानिब से मस्नूई जहानत के इस्तेमाल के जरिए ताइवान के सदारत इंतखाबात के नताइज को मुतासिर करने से मुतालिक एक आजमाइशी कोशिश किए जाने के बाद ये अलर्ट जारी किया गया है। दुनिया भर में यूरोपीय यूनियन के साथ साथ कम अज कम 64 ममालिक में इस साल कौमी इंतखाबात कराए जाने का इम्कान है। ये ममालिक मजमूई तौर पर आलमी आबादी का तकरीबन 49% है। मौसम महकमे मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 22.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 5.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 32.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 15.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 8.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत -0.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म होना चाहता है।